Another key characteristics that we are going to discuss is what we called capitalism. Okay, ang capitalism class, it is a part wherein the society where private individuals own a larger group of companies, okay, or large group of companies. So also capitalism is called free market economy. So it is used of accumulated capital to enlarge productive capacity rather than to invest in economically unproductive enterprises such as pyramids and cathedrals. Okay, now ang kaning capitalism, kinahanglan ang isa ka tawo, isa ka maalam or naa kay money, mag-invest ka sa katong mga production things or quantities nga maka-income ka og dako. Dili ka mo invest sa katong mga klase sa mga butang or productions nga dili ka magka-income. Okay? So, again, ang capitalism is private ownership. It's rather private ownership rather than state, no? So ikaw mismo tag-iya sa ana nga kumpanya. So again, mo ra gyapon ang storya if basically it is private companies, no? Ang mga tag-iya ana mo ra gyud gyapoy mas muangat. Ang empleyado, we do still have an equal competition, an equal chances, or unsa bay tawag ana kay nganuman they already have money, no? Nana sila'y source of income, nana sila'y ikabuhi sa ilang kaugalingon, man na ay negosyo wala. Kita nga nanarbaho class, kinahanglan ta manarbaho kay nganuman, it is our life, it is our source of all sources. Okay, now breadwinners like me can really feel this one, no? Dili is tanang students inexperienced. I know there are students out there nga working individuals pod sila, and especially mga breadwinners. I know you know the feeling, no? And I know the feeling nga mahimo kang breadwinner. Unsa man na siya? Di ka pwede mo nagtrabaho, no? Dili ka pwede ka puyon, bawal. Bisan og magsakit ka, bisan og lain imong pamati, bisan og chaotic na kaayo ang imong working environment or gubutan na kaayo ka sa mga panghitabo, dili ka pwede mo stop. Why? Patay imong pamilya, no? Kanang usahay bitaw class, kanang kapuyon man pud kuno, nang huna-huna lang ninyo, no? Kay ang mga teachers kay walay gipang buhat, then sige lang og katawa, but we have huge responsibilities and works nga kanang dili ninyo makita, no? Mas daghan kaayo ang trabahoon sa mga teachers away from the camera. Dayon kanang usahay nga gusto na ka mo give up, dayon samo kaayo inig-uli nimo sa balay na ay another problem, lami iundang og trabaho. But then again, even if lami na kayo iundang og trabaho, di pwede nga naman. Kay breadwinner ka again. Kinsa may mo pakaon sa imong pamilya. I know there are lots of people out there nga makarelate sa ako, nga bisan og nagkalipong-lipong na ta diri, dili pwede laban lang gyud ta, isog dapat. And please individuals or students nga nag-eskwela karon, take this as an inspiration to kanang strive harder in life, no? Student pa mo, dili pa mo makatabang sa inyong family, wala may shortcut sa success, class, okay? Wala shortcut. Agian nimo tanang kalisod, tanang kahadlok nga kaya baka nako ni, mapasaran baka nako ni, makagraduate baka ko ani, naatanan mga what ifs. But if you pursue your dreams, piyungan lang nimo, ayaw lang huna-huna kana bitaw inig isa ka adlaw, sige lang, sunod adlaw na pud sige lang, later on dili nimo ma-realize fourth year college na day ka, dili nimo ma-realize ay kuan na di ay graduate na di ka, and then you will face the larger view of life na dayon. Okay, so
Laban lang yun, okay? So next, we also have institutions of surveillance. Kani, institutions of surveillance, when we were talking about surveillance, it is, maka-imagine ta og mga CCTV cameras, okay? No, sa karong panahon na class, societies with functions in part because of extensive collection, recording, storage, analysis, and application of information on individuals and groups in those societies as they go about their lives. Naata sa panahon karon class nga ma-access or kaya nang ma-invade ang atong national identity or gitawag nato nga privacy. So no, I want all of you students nga kanang ilahi ang ato ang private and public nga identity. Now we have to separate that one. Last, as for me, I have 2 Facebook accounts. Ako'y duha ka Facebook accounts. The other one is for my very intimate mga friends only and relatives. The other one is for my students and acquaintances. Kanang dili na ko close. Ngano man na siya, I learned a lesson when I have only one Facebook account. Nakasulay mo anang daghan kayong mga CCTV sa inyong account mo, kung unsa inyong i-post, itabok sa lain, then ipanabi, then kanang bantayan imong tibuok profile, imong timeline, imong my day. No, naka-feel mo ana. So it is not healthy for you individuals. That is why gi-unfriend na ko ang ako ang 4,000 kapin ka mga friends, and now I now have 200 something sa ako ang personal or private account. Nga naman, it is to take good care of our psychological well-being. Kung maka-stress sa imo ang mga tao nga dili nimo suod basta kay mang-accept lang, take note class ha, dili maayo nga bisag wala ka kaila mang-accept lang yun ka. Aw hinuon ako wala jud ko kaila, pero sa akong mga student account nako katong naka institutional uniform ko, mo accept gyud ko ato tanan bisan og wala ko kaila kay it is my public account manggod. So dili ko mag-post dito og kanang very intimate information about myself, mga personal or mga private informations, dili jud ko. Okay? So kamo take good care mo kay sa panahon karon dili na ta safe, no? Our privacy is already crucial na kaayo siya. Remember na ay mga daghang manggawas karon nga mga skandal, no? Matingala ka namang kuan, ngano namang daghan namang kaayo nakabalo, no? Dayon mga text messages, mga informations about you nga ipang cyberbullying, ana bitaw nga grabe kaayo sa tanan. So I want you students and people to be very responsible when we were talking about social media. No, dili gyud mo kumpiyansa class, dili magpataka nalag pang-accept, dili magpataka nalag kuan dira kanang friend. Naarba joy batasan ning mga girls, no, nga basta gwapo tanaw ning profile, gwapo accept, no, amurag unggoy ug naong dili lang sa remove ana kung mahimo i-block, no, dili mag-inana ha. I mean, there's nothing wrong with your choice of preferences, but dili, akong point is dili ta basta-basta or dili magpataka og accept lang kay wala ta kabalo if they only invade your personal informations or your unsa ba diha mga pwede nilang i-ruin sa imong life. Okay, so make sure to kanang be responsible netizen. Okay, so another one, or we also have dynamism. Kung moingon ta og dynamism class, it is the most evident characteristic of modern society. Why? Because of the rapid changes. Okay? So it is constantly changing. No, mao na siya ang dynamic. We are in a dynamic society. Ang uso sa
gahapon pwede nga laos na karon, nga ang trending gahapon pwede nga dili na trending karon. Ingon ana kapaspas ang dagan sa atong society karon, when ang isa ana gani ka evidence is kanang mga kanta, di ba? The songs that are very popular nowadays only lasts for months, I think. Unlike classical songs nga mo last gyud siya almost lifetime na gyud. The only constant nowadays is change, no? Grabe gyud kaayo kapaspas. So we have to adapt the rapid changes that we have. We have to be flexible, no? Kung mag-change kinahanglan musabay gyud dayon ta, kinahanglan mo adapt gyud ta. Again, ayo pud wala ang atong basis sa gitawag nato nga angay ug matarong. Angay bang i-adapt? Tarong ba kung i-adapt? So on and so forth. Okay, now we will also talk about social groups and social network. Okay, so unsa maning social groups? Ang kaning mga social groups class, these are your families, barkada, and classmates. Kani sila tanan na ani influences sa ato atag sa tagsa. Okay, so ang atuan ng mga social networks, these are ties or connections that links you to your social group. For example, ang nakapalink nato sa atong family is our blood relation. Ang sa barkada naman is our friendship, and sa atong classmate is our common interest to learn. Muna siya nakapa-link nato, but nevertheless, ang atuang family, barkada, and classmates class really contributed or really influences part of our self-identity, no? Basically, ang family mao mangyud na sila frontliners sa maghatag nato og kanang values, beliefs, principles, and ambitions, no? Sila gyud na ang atuang kuan gyud una nga mga role models, no? Dira ta makat-on unsang masuko. That is why young parents like me, it is very hard to raise a child. My daughter, Abby, is turning 1 year old next month, pero kabalo na siya mutubag. Careful ta class karon kay ang mga bata kay grabe na, no? Very kuan kay sila, very observant kaayo, no? Like kung kasab-an ako siya kay magtuman, mugunit gyud anang kanang outlet sa kuryente, kanang naibangag saksakanan. Ana gyud siya rin pag muingon gani ko nga, Abi, no! Maano mo siya, no! 11 months pa, no? Musukol na. So careful gyud ta, murag sa ako ang apartugoy kalisod kaayo kay gusto na ko nga dili siya kanang reactive nga pagkabata. But then again, it is very hard for us sa iyang tatay pud to be non-reactive because ang iyang tatay ug ako pareho mi nga reactive. Abiri ha? Muana po din siya, patay na gid ta ani. Lisod kaayo gid class, no? Kay nganuman dira man gud magikan ang batasan nato, no? So kung unsa imong batasan, probably it came from your primary caregivers. Kung dili man imong parents, imong lolo, lola, so on, and imong auntie, uncle, ana, lolo, lola, ana. And ako, nagdako man ko sa akong lola, so ang akong batasan class is from my lola, no? Pak kanang William, alas 9 na. Dugay pa kay kakamata. Tanaw ni mo sa orasan alas 6 pa man sa buntag. No scammer. And I take note class, I really promised nga dili ko musuon sa akong lola. Uy kay kuan kanang hago kaayo. And when I get married, na-realize na ko parehan ako sa akong lola. Pangmata na dira kay alas 9 na. Gituyo manggod na ako para mamakod na sila, pero ang tinud alas 6 pa. Now I know inani di ay ang akong lola. See, mao na siya influence a family nato, no? Dakhan kaayo ang mga influences nga makuha sa family. And ang uban nga dili nato makuha sa family, makuha nato sa barkada. Okay, now let's talk about barkada.
There are two types of barkada class. Good barkadas and bad barkadas. Nganong na may good na may bad. We have to refer the advantages and disadvantages of having these barkadas. Okay? From our family, we were taught kasagaran sa ato gitudluan unsay angay ug matarong, unsay sakto unsay dili, but they cannot control kung kinsa ang ato ang pilion nga mga barkada. Kita ang kabalo mo pili kung kinsa ang ato ang mga barkada. Okay, now, so kung muingon man gud ta nga ganahan ko ani nila nga grupo sa barkada kay kamalingaw kaayo ko, take note class that when you choose your friends, you have to think of the advantages and disadvantages of having them. Okay? Like what my lola is always telling me, dili gyud na maayo ang naay barkada. But I disapprove a little bit. Dili maayo ang dili maayo nga barkada. Okay? Dili maayo nga naa kay dili maayong barkada. Unsa man na? If they would lead you into the wrong way. Okay? Kung ang imong barkada mo influence sa imo nga magbuhat og dili maayo, ayaw ana. Likay. Bahalag inon ka nga others naman kaayo ni si kuan karon, uy dili naman siya mo sabay namo, bahala, no? Dili paglikay nganuman kung ikadaot na sa inyong kaugalingon o sa inyong kaugmaon pag-undang mo, bahala wa mo'y barkada kay kabaw mo unsay tarong og dili tarong. Okay? If your barkada would tell you to skip classes or ayo seryosoha ang pag-eskwela, biyain ang barkada, no? Gaguba na sa imong kaugmaon. If your barkada would teach you how to do drugs, if your barkada would teach you to drink and smoke, if your barkada would teach you to skip or mutakas sa balay, kadlaw na mo uli, no? Then mag-party dito, malipayon kaayo, biyain ang barkada. Dili na maayo nga barkada. A good friend or a good group of friends should lead you to the righteous way of life. Wala ko niingon class nga grabe pud ma'am, uy manginabuhi na jud ang perfecto na jud ani, masayo pamputa, makasala pamputa. If you want to experience things in your life, kung gusto mo mainom, hala inom. Gusto mo sigarilyo, hala sigarilyo. Gusto mo magadik-adik, ayo lang sa. Pero kung ganahan siya, wala sige, bahala mo sa inyong kinabuhi. But always remember class to think beyond, no? Think of the consequences. Kabalo man ta kung unsay maayo o dili maayo. It could destroy our life. It could destroy ourselves. Sugal agoy. Pinaka-hate gyud kaayo nako ng sugal, no? Personally. No, I don't meant to offend everyone. Sugal nganuman class, it could ruin a family. Kana bang mga papa ug mama nga hilig og sugal, madyong, baraha, sabong, nga dili na nila maatiman ang ilang anak, no? Dayon pag mapildi pag yun sa puton ang anak pahimungtan, agoy, no? Na lami jud kay kanan kog ingon anak panghiluan, sorry. But please, people, my point is, you know what are the things that could ruin your future and what are the things that could help you to be successful. And I want all of you to be successful in life. I want you to experience the best things in life nga naglakaw ta sa angay ug matarong, naglakaw ta nga dili perfect man, masayop ka okay, pero tindog balik sa tulid nga dalan, no? Dili
dili pasabot nga dili na jud ta masayop, dili pasabot nga kuan na jud ta kanang laban na ayo atong pagkasantos, no, nga ini kamatay na to automatic santos na, dili pasabot. We also commit mistakes, we especially kung naata sa sitwasyon and we have problems with decision making. If masayop ta, it's okay ra masayop ta. Ang dili okay, magpabilin tang sayop. Okay? Naman na diri. Mo istorya man na siya. Dili na man ni maayo. Makadungog mo ana. Kay makadungog ko ana. Magtuman lang yun ko. Di, tagam. But, you stand up. You fight. You fix yourself. And you move on. And you move on to the righteous way of life. Okay? Okay, now, let's talk about Mead and the social self. So, si George Herbert Mead is a sociologist from the late 1800s, and he is well known for his theory of social self. So, it is focused on how the self is developed. No? So, ang theory is based on perspective that self is a product of social interactions and internalizing the externals. That is, kita mo'y mo assess kung unsa atong nakita gaaway sila. Inana din ang nag-away. So kung nag-away dili din na okay. Ingon ana, no? And views along with one's personal view about oneself. So moingon din ta natay makita dayon nga kasi ning hagay imong mamagpapa dili na maayo. So inana din na siya. Na din tay gitawag nga mirroring. There's a possibility kapag kabata ka, makita nimo nga imong papa gidapatan sa imong mama gidapatan sa imong papa, na ay possibility nga ug ikaw ma-father of the family ka, it's either dili jud ka musuon sa imong papa or mokopya ka kung unsa ang imong papa. Vice versa. No? So dira gyud nato always makita. Okay, for me daw, self is not present at birth. Rather, it is developed over time through social experiences and activities. We have lots of experiences nga mahimo gyud natong lesson, lifetime lessons. Now, let's talk about developing the self. No, karon, ang pag-develop sa self-class, we have different stages. The language, the play, and the game. Okay, now, the language class, mauni siya ang pagtuon nato kung unsa to pag-istorya, unsay mga symbolism natong mga makatunan. For the Catholics, sign of the cross, then mailan din nato, ay Katoliko din na siya. Then pag dili manguros kay di din na siya Katoliko. O ingon ana ang atong mga makabalo dayon ta, atong mga language, no? Bisayan, we have Subano nga language. I don't know what it's called. Comment down kung unsay tawag anang language sa mga Subano, no? Naapoy mga Tagalog, English. No, basically class, it is part of our self-development. Permiro kung bata pa ta, di ba? Atong mastorya ra mama, papa. Then hangtod ning dako na dayon ta, and we learn the basics and all aspects of language. Okay, next, we also have the stage of play. Ang kaning play nga stage class, muni siyang i-assume na to ang perspectives of others, atong i-role play, atong i-mimic. Mao bitaw nang ang mga bata kay na magbalay-balay ta. Ako mama, ikaw papa, ikaw ate, kay ngano man sunon manila ang nakita nila sa real world, no? Sunon na nila class din. Ila din nang ila din nang i-interpret sa ilang kaugalingon. So ang papa di ay inani. Ako si papa, ako si mama, ana. Okay? Ingon ana dayon na siya. Okay, next, we also have last the game. No, ang game class, it is part of the self-development wherein you are not only playing life, but you have to win the game by following societal standards. Kinahanglan mo conform or mo follow ta sa standards sa society. That is where we win the game of self-development.
Okay, now we also have the two sides of self, the I and the me. Okay, so according to Mead, ang me, the class, is a product of what the person has learned while interacting with others in the environment. These are learned behaviors, mga makatuna natong batasan. Kung sa balay, dili ka kakatunog pamalikas, you have your friends outside, especially school, no? My colleagues, they have their kids nga nag-adto na sa elementary, no? Wala dyan nakakatuon sa ilang balay o pamalikas, pero pag abot sa eskwelahan, what the ana no, kabaw na gid og mga ingon ana. Even attitudes and expectations, no, it is part of the me according to Mead. However, I mean, on the other hand, and so the I is the unsocialized and spontaneous. So it is the individual's response to the community's attitude towards the person. So these are the impulses and drives of an individual. So muna siya si I. So si I pod class, it constructs response based on what has been learned by the me. Okay, so mo to siya. So I hope you learned something in our sociological perspectives, and maybe tomorrow, or basically maningkamot yun ko class nga mag-film lang gihapon for the anthropological perspectives, even though late gamay ang video ni ma'am, so please understand, I have lots of things to do. Maningkamot lang gihapon ko nga maka-share og virtual discussion sa inyo. So that's it. Thank you so much for watching, and see you in my next video. Bye bye.